जों सिनि उराम उराम लामा कासुमानि परेब उराम उराम DM by minus kaliman परेब ट्रेवल डिपार्टमेंट डाक्टर by minus kaliman परेब सेक्रेटारि लेभेल minus खाइमा परेब ताबो खानो सिनि दाबि फुलफिलिंग याख ताबो खानो इनकरिन चलि दंख आबान बागै जों डिसिसन ना हाकाटिनि जों बोसकांनि 25 तारिखआव जों अल त्रिपुरा स्ट्राइक खालायनाय अनिर्दिष्ट कारननि बागै ताइ जों 17 तारिखआव फेब्रुवारि 17 तारिखआव प्रेस क्लाब आगरतला प्रेस क्लाबाव प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ब्लक नि तुइ ताइ जों सेन्ट्रेल कमिटि रं तुइ ताइ MCC रं तुइनाय जों आदिनाव मिटिं खालायनाय जों दिनै ब्लक वाइज इमप्लिमेन्ट कमिटि खाजाकनाय ताइ जों दिल्ली डेपुटेसन बुहुर थांनाय आबाव जों खालायजाकनाय दाबो स्पेशली कयनामो जोङो सिगाङावबो आयां जाम्पावर दिनै अबजित देबरमाना बर' रमैनाय आफुरबो बरं माफियका सिगांबो बयार माइकेल तै खरकसा बरं माफियका स्पेशली पुलिस रं थानि जों कय DG साहेबनो जों कय होम डिपार्टमेन्ट जों कय नरक SB रं कय ताइ उकिल रंबो जों कय नरक चिनि जबा खाय फायनाय रं नरक हयरानि ता खायसिदि जों अबर रं तुइनाय जों पुलिस कमिशनार जों सिटि सैनाय मेलेटनियाबो मांखा दिनै बयार संनायाबो तां मांखा जोंबो तुइनाय जों चिठि रोनाय तामनि हांखे जों बिचार नायनाय ताङै बर' संग हयरानि खालाय बर' केस पायरिया ताबो गय दंख ताबो आं स्पेशली तिब्राहानि सिनि बरक दफारंल कयनानै मुसुंग सिनि अ दाबि रक ताबो चुक्ति खालायमान परे इमप्लिमेन्ट याख इनार लाइन पारमिट 1971 सालनि विदेशी वितरण जमी फेरत ताइ ADC डिलिमिटेशन उसंगा जों ADC डिलिमिटेशन तै मिटिं का ताइ आगरतला सहराव सिनि बरं 100 खालायनाय उदयपुर सहराव 100 जना खुमुलुंग 200 जना आगरतला सहराव 200 जना माइके सारा त्रिपुरानि गोनाङै जों अमरपुर दैलामुरा खुवाइ अमाइके जों रिस मानि ता जों रिस लायनाय आरो जोंनो सिनि बरकनो रिहेबिलिटेशन खालायनाय न कट कट ताङै मारनाय जोंनो अमाइके तंगानि बेवस्था मा खालायनाय अभार ग्राउन्ड पुअर निडि पुअर सिनि प्रेस दाखुसं हामबाय जों बाय जरा कामरै मानजा खामानि बागै ताइ सिनि जत्त हास्तेनि लुकुराकनो जवानि चिबाय सिनि तांसं पालसं लिडारनि साइफोर सिगां थांनायबो दङ थाइसंनायबो दङ 20 years 25 years 15 years 10 years बा बाहाय बिसि नैजिबा बिसि जिबा बा बिसि जिथाम बा बिसि सिनि चुकु जेसबांथों जबा खायखा जबा खाय फेमिनि यागल' बथायबो दङ बुकुबो दङ बलायबो दङ बुकुरबो दङ यारुमबो दङ दफानि बागै जवानि बागै तिनिও जों अकथुम जे साख्लाय मुं जानायखा तिनिও जों अबनो पहिला साख्लाय रेगानाय 25 तारिख फेब्रुवारि 2022 अल त्रिपुरा स्ट्राइक बा जों थांनाय वानसाकबाखिया धर्मगत ताइ 17 तारिख सेंट्रल कमिटि ताइ ब्लक लेभेल कमिटि आसुक लायना आबखे सारा त्रिपुरा कयता जागा बसुक पिकेटिं नाय आबु डिक्लेरेशन एवं सिरिजे मानथाय मानजानाय लिस्ट पाइथाकवा आफ्रो आबु ताइ सिनि जे तेबो जों हानि बसा मासे माननाय आसु बिसि लस संनानै थैमा थांमानि बागैनो स्पेशल पैकेज बा गोबां जों सानना बागै थिनि दिल्ली अभियान जों थांनाय थिनि मार्च टारगेट अबसे ताङै हांखे ताबो अबनो क्लियर के सानांगो जोङो जत्तनिसे सोंनो बिगारा खालामनायनि केस जेफोर हा चबानि बागैनाय बदल बांखा एटिएफ बा NLFT BM जेसबांथों आम हायजराव मारखे सामुं बंखा चबा बंखा रमनाय बांखा केस बांखा आफोर थानाव खासिजाक स्वाभाविक जीवन फिरे आसले महाय रानाय हनाय सेंट्रल गभर्नमेंट रिंगो
state government bo ringo nini yang tiba prosar kaham abono khanawi phaikya sila joma rakha chachung phaikya kani phaikya sila bo phaikya haipano tamhnai khoraksa khornui ke phainai bangko hone ang saka abono maya bo tongo tai rajai bo tongo abon loge dokhani bagi tamtamo achievement tong youtube sin nogi tong amna sa sabai sam thangya o tawtam ekaise kariuka 2004 ni bin phone se case phayo ni o 93 ni phone case phayo o thele nai ka ar sajak tong women crimes human crime mane brai ni je case bai o vip borong pathaman simje withdrawing ya habana court process no phai tong tai bai withdrawing na ke 2021 case sangkha yakti saka bebag rubaikha tangni humor hok aus case pai engka absaro baksa tabu phai tongo ngagi obar na ko bolong bolong chuba honi jin case khai hongke nang tabu bolong bor ke sandio tongke tam nang case khai ko case pari ta nang do facility rakha bone bagise singtini lama ka sonai bone bagise tini bo bangladesh borok rimani proman tongke rangleiman prom tongkhe nung sable nini engti borok tubudi ke boma thanai puile yarma khanai ble sinija go bawan phone khainai bangladesh tongne phone khainai khlaigo diba nung sawo thangai milidi nung rohoro do nung samania crb tongo bsf tongo sib tongo jan surso thango nung abono khobla nung tamnai thanano usi sawano sdpu sd sawano sp sawano mo sb rox special branch he boro sawano police tam sangawa ke thangana haida Sengaja kiriya boleh, abu nak kiriya, nangka thana sahaja pun seng kiriya sih, berki kiri nora kiri. Tapi sengaja thangga ni bah, nengaji wa fake encounter, master khlai tongo, kogai buthar ka, all dress umri ka, bini abu nak hangko tondo khlai, ubu nungpui la kogai guli mari biang, nongol metreng matang sumuri mani ayang ti habani mari kiri boleh, abu hai bu kebango tongo sini, abu hai ke busuk thangka, bisijit debarong buthar jamani. কয়জনে কে আছে কয়জন রমজাখা ওরা নিতে নাই এবং মান্দে বথর জামনি রবি লিটন কয়জনে কে আছে আবু তো পাহাড়ি বাংলা কয় বলে নিনি বরক খান সিনি বরক বংনে আরো হাবাই খানকে আবু হাইঙ্গো সিনি খেতে কে সঙ্গে তলা হাইদাসে সঙ্গে হাইকে থাংনে হাইদা একে তাও বাহাইন ও তো নানি সিটিজেন এমএন বিল আফ্রো ককজাখা এরসিং গেলে পুলিশ নি এগেন আবুং সাগরিয়া ব পুলিশ কখা বিনি এগেন এফআইআর নিবারে হাইদা Raja Menteri Batsat jotin bang ain soman hule law and order Indian Constitution amagi sejak hule ngan Indian Constitution ngan tata liar hai diba Hindi ba ngan sing abon liar tata ne bole bang ni ain ये कानून नहीं है ये कानून किस लिए है हम लोग का छात्र के लिए किसको इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया सिनी बाकी सिमी जाबो बने बाकी से ऑल स्ट्राइक आबन ऑल स्ट्राइक CPM फाइगे CPM फाइगो केसंगो CPM थांबाय BJP खालायंगो बो केसंगो आ बिनि सब खबजा आंखो सिलायतिनेरो आरो चुबाको बनो केसंगो सिनबागि साबो चिरखक कोनो पॉलिटिकल चिरखक चिरखगिया कोनो मदल सिनबागि चिरखगिया अरो नोंताबो अबमा खमलंगो গ্যালারি বাই আবো আর কত বড় বাসন নখা অম মহাই নি চুক্তি হেনে কেউ হামাদের খা মন্ত্রী বরিয়া কোন পার্টি বরিয়া যতন বাসে চিরখক বলে সিং লামা কাসনা রাংসান কা মামনাই মার্কেট হে মুসুবুল কে রাং রিয়াসনি ছাও বা दै खाबसा खारियाले गोबां जागा फेर माखा दुकान रै मा दं थाताबो रै दं स्कुल रै दं गता हनाय सिम्पेटिति होनो बना खायरक मासे कर सिंगला रै दं खलायबो दं सना करियाबले एक नायना सिदा साब खारि मा गना हायसि जेसा पर लेखबन खायदि जेसा नेता मन्त्रि बन खायदि अन न तापक धायदि बा जों राइट ना तै खलायनाय राइट ना तै सनाय थानसावबो सों दं सिनि सिलाय तिसे फाइनाल निवाबो सों थानसावबो दं ताबो अम पाइहे कमेन्ट सरवानो सिलाय ति फेगिया सै मुसुक साखा रां थुबि जाका हवानो 100 200 थुनानो ओइ लाइथाखौ बासा 1000 2000 फन सयगोना गायजो गुजो पासार फन सयगोना सिंगासो बसे बर कोटी कोटी गभर्नमेन्टनि सम्पत्ति टैक्स माया बा गोबां अफिसार लुटि चाखा खाय चाखा डक्टर इन्जिनियार पतबर खायति दै निन बरना आन बरना अब सिंखौ माया सबले गामबा गे सिंखता हमनाय सिं 100 200 रिसिभ बा इनालाय पारमिट सिन दामि रिया बा सिंखता नांगा ट्राक आसिस चासिना सानै चानै सिंखताबो ठीक दा सदि এই অবস্থায় আমবাগৈ তিনি তো যে আইন যতন বাকি সমান তিনি তাঙ্গৈ স্পেশাল ব্রাঞ্চ এসবি এসআইবি বা নিনে পুলিশ
borok kaisa dusonai sengai romanai ba sengai case khai tomon nang tamnai ni na home approve tongo police nene government letter are approve tongo nangabon na aitugin nang ni home hoite case parita tang nang siangai ba খরচা নাই রিং ক্লাং খানা তাই খরচা দার কাছে বু মানে বু ফুং সাবাই মালাই মোবাইল নারগিনাই আবেকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সিজাত তং বু খরচা মিনি দাউট কেস হাঙ্গা বিন মোবাইল নারগই চেক খাই তংনি তং আবহাই বা তং হাগसिन এডভোকেট বা সিনি স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ হইতে ডিক্লারি সাদং যে আম হাই হাকে বংনি মোবাইল নারগই তনাঙ্গো সিনি বরনা আবা হাঙ্গা মোবাইল নারগই তনো বাংলাদেশ আইএসআই মুসলমান